മെല്ലെ തിരുന്നത് കഥവ് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി MS വിശ്വനാഥൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് KS ചിത്രയും SP ശൈലജയും തങ്ങളുടെ തനതായ ശൈലിയിലൂടെ പാടി ഹിറ്റാക്കിയ ആ മനോഹര ഗാനവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു വിന്ദുജ. നന്നായിട്ട് പാടി. ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു സിംഗറാണ്. ഈ പാട്ടിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പാടി മോള്. ടോട്ടലി നന്നായിരുന്നു. മോളുടെ ഡൈനാമിക്സും പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിന്ദുജ, കൊറേ പൂ ചൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തലയില്. ഈ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേരും അല്ലെ പാടി നല്ലൊരു ഹിറ്റാക്കിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഡു വെൻ. താങ്ക് യു.
நடக்கும் நல்லபடி நடக்கும் நல்லபடி எனக்கு எப்போதுமே நல்ல நேரம் தான் இனிமே எல்லாருக்கும் நல்ல யோகம் தான் சக்கர கட்டிக்கு சித்திர குட்டிக்கு சுப்பிரமணித மாப்பிள்ளைய வர போறாண்டா பசிலேறி வாராண்டா வர போறாண்டா பசிலேறி வாராண்டா அத்த மக மாப்பிள்ள அத்த வச்ச மாப்பிள்ள அத்த மக மாப்பிள்ள அத்த வச்ச மாப்பிள்ள சாதி சிலையெல்லாம் அழிச்சு கொட்டிட்டு 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 சக்கர கட்டிக்கு சித்திர குட்டிக்கு சுப்பிரமணித மாப்பிள்ளைய வர போறாண்டா பசிலேறி வாராண்டா வர போறாண்டா பசிலேறி வாராண்டா வர போறாண்டா பசிலேறி வாராண்டா